হঠাৎ করেই বিশাল আকারে ফিলিপাইনে ভূমিকম্প দেখা দেয়। ভিডিও চিত্রটিতে দেখতে পাচ্ছেন ফিলিপাইনের ভূমিকম্পের কিছু অংশ। Kay niyara ko na siya gipalapitan nga pwede makitawag city pwede ko ang estudyante nga laoy na maraw. Wow, la. Jesus, Jesus, no, oh my God, Lord Jesus, lang, naglinog lang, love, Jesus Christ, Jesus, makatras ka pa, dili na, itawag, malikot na, Lord Jesus Christ, Lord Jesus Christ, Lord. Lang, kusog kaayo ang linog lang. Lord Jesus. Relax. Lord Jesus Christ. Relax. Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Lang, naglinog lang. Lord. Naapagid ni sa bridge. Lord. Ito, saan nga to? Wala. Away car, sorry. Kusog kaayo lang. Kusog jud kaayo. Wait sa. My Lord. Shit, sis. Okay ra mo, kuya? Lord. Anong umaayo buhaton, day? Wait lang. Tawag kang manang, day. Lang, manaog, mi? Manaog kita, guro. Manaog to, sis. Bridge. Sis. Ha? Let's go down. Dili, uy. Let's go down. Pinigo naman ako sa kanan. Lang, manaog, mi lang? Kusog yun kayo siya lang. Nag-uyog. Ha? Manaog to, sis. Nag-uyog gihapon siya. Wait sa akong bag. Lang, ipawngon ang sakyanan, lab. Naog sis. Wait lang, uy. Dali na. Wa akong bag. Hay, madilat na. Hay, dapat. Wait, ara dira sa ikaduha, wait lang. Dali na, layo na, off na.